today? Yeah, I hope you are fine ya kids. Nah, today is Tuesday, 22nd of February 2022. Nah, before start our lesson today and before listening to our Bible story today, let's pray. Our Father in heaven, thank you for this new day. Please be with me and help me to play and learn. May all the happiness happen today. In the name of Jesus Christ, Amen. Nah, kids, before listening our Bible story today, let's sing together, kids. Our song is My God is So Big. Okay, kids, let's sing along. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Nah, kids, our Bible story today is Jesus feeds 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fish. Nah, judul Bible story kita hari ini yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jesus feeds 5,000 people. Yesus memberi makan 5.000 orang. Jesus was one of the famous people in all of Israel and the town of Judea. Yesus adalah salah satu tokoh yang paling terkenal di seluruh penjuru kota Israel dan juga kota Yudea. One day, Jesus departed from the city by boat to a deserted place by himself. Suatu hari, Yesus ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi dengan sebuah perahu. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them and healed their sick. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. When it was evening, his disciples came to him saying, "This is a deserted place, and the hour is already late. Send the multitudes away, that they may go into the village and buy themselves food." Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Jesus looked at the thousands of people. Yesus melihat ada ribuan orang yang berada di sana. It was a huge of crowd. Di sana itu sangat ramai sekali. There was 5,000 men beside women and children. Kira-kira ada 5.000 orang laki-laki di samping para perempuan dan juga anak-anak. Then Jesus said to his disciples, "They do not need to go away. You give them something to eat." Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka tidak perlu pergi, tetapi kamu harus memberi mereka makan. His disciples were confused. "We don't have any food, and even we spend all of the money we had on food, there still won't be enough." Murid-murid Yesus mulai kebingungan. Mereka berkata, kita tidak punya makanan, dan bahkan jikalau kita menghabiskan semua uang yang kita punya untuk membeli makanan, itu bahkan tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Then Jesus asked them, "What food do you have?"
Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Makanan apa yang kamu punya?" One of his disciples, Andrew, came up to Jesus with a young boy. Andreas, salah seorang murid Yesus, datang kepadanya dengan seorang anak laki-laki. This boy has 5 loaves of bread and 2 fish, but there was not enough for all of these people. Anak laki-laki ini punya 5 roti dan 2 ikan, namun itu juga masih belum cukup untuk orang sebanyak ini. Jesus said, "Bring them here to me." Yesus berkata, "Bawa itu semua kemari." Then Jesus commanded the multitudes to sit down on the grass. Kemudian Yesus menyuruh orang-orang banyak itu untuk duduk di atas rumput. And he took the 5 loaves of bread and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke and gave the loaves of bread to the disciples, and the disciples gave to the multitudes. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Afterwards, the disciples gathered up the leftovers, and there were 12 baskets full from just 5 loaves of bread and 2 fish. Setelah orang-orang banyak tadi selesai makan, murid-murid Yesus mulai mengumpulkan makanan yang sisa. Dan betapa terkejutnya mereka, makanan yang sisa itu ada 12 keranjang banyaknya. Banyak sekali sisanya ya kids. The crowd were really amazed. Orang-orang banyak itu sangat takjub. That day, thousands more people believed, repented, and put their trust in God. Hari itu, lebih dari ribuan orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Who could have such a power indeed? This Jesus was the Son of God. Siapakah yang mempunyai kekuatan yang luar biasa seperti ini? Dia hanyalah Yesus, anak Allah. Nah kids, from our Bible story today, we know that God really loves us. Nah, dari Bible story kita hari ini, kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita manusia. Nah, Miss Mary mau tanya dulu sama semua anak-anak yang ada di rumah, apakah kamu mengasihi Tuhan juga? Iya, pasti kita mengasihi Tuhan juga kan? Sama seperti Miss Mary. Miss Mary really loves God also. Miss Mary dan Miss yang lain juga sangat sayang kepada Tuhan. Nah, and the Bible story tadi, dia tells about Jesus feeds 5,000 people. Nah, anak-anak tahu nggak? 5,000 people itu, 5.000 orang itu banyak sekali. Kalau kita buat, kalau orang-orang itu datang di Gloria, 5.000 orang tadi, sekolah kita ini bahkan tidak cukup untuk menampung 5.000 orang tadi. Berarti dia banyak sekali. Nah, but God feeds them by only 5 loaves of bread and 2 fish. Tetapi Tuhan Yesus bisa memberi mereka makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberi makan orang yang sangat banyak. Wah, berarti our God is so great. Tuhan kita itu sangat hebat. God can do the impossible thing for man, impossible for him. Tuhan Yesus itu bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Tuhan itu mungkin bisa melakukan mujizat besar seperti tadi. Nah, God will provide what we need. Tuhan Yesus itu dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. So, kita harus meminta kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan dalam doa, what we need right now. Apa yang kita butuhkan sekarang, mari kita minta kepada Tuhan dengan doa. And then, setelah kita minta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan saat ini, anak-anak di rumah harus menjadi anak yang good. You must be a good kid, so God will give you what you need right now.
Nah, kalau kita sudah menjadi anak-anak yang baik, kalau kita sudah taat sama Tuhan, kalau kita taat sama mama papanya, doing homeworknya well, mengerjakan tugasnya dengan baik juga di rumah, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik juga yang kita butuhkan saat ini. Oke, kids? So, just trust in God. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan and share the goodness today dan melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita hari ini. Okay, kids? That's all for our Bible story today. Okay, let's pray, kids. Thank you, Jesus, for our Bible story today. Teach us how to be a good kids today. Please bless our family wherever they are now. In the name of Jesus Christ, amen. Nah, that's all for our Bible story today, kids. Enjoy your day. Have a nice day.